U današnjoj epizodi postavljamo vrlo zanimljivu kombinaciju koja će se posebno dopasti svima vama koji mislite da kasnite sa direktnom setvom. Zato što u samo jednom permamodelu radimo direktnu setvu brzorastućih kultura, prebacujemo decembarski i januarski rasadnik i sve to kombinujemo sa setvom sideratnog cveća. Samo ću vas podsjetiti da kontinent od 10. aprila počinje sa postavkom aprilskog rasadnika, pa ćemo u ovoj epizodi da rešimo i jedan deo aprilskog rasadnika, a to je sideratno cveće. Ujedno uzgajamo 23 kulture na samo jednom permamodelu. Osim spremnog permamodela, ono što vam je potrebno da biste postavili ovu kombinaciju je sledeće. Vidite puna korpa semena, tu se nalaze različita semena iz sistema za brzi uzgoj, zatim semena sideratnog cveća i lučice, jer ubacujemo i luk, zatim sadnice cvekle, sadnice blitve, sadnice kupusarica. Jako dobra kombinacija, nju ću vam posebno postaviti da možete da uslikate. Mešavina 3-2-1 u kanti, ovdje su 2 kante aktivatora koji se pravi sa 100 grama šećera, 10 litara vode i za permamodel koji je dužine 3 metra kod mene dovoljno je 20 litara aktivatora. Ovo je analiza koju postavljamo. Na jednom permamodelu uzgojit će se 23 kulture do kraja godine. Imamo kontinuitet hrane sa jednog permamodela, dakle mi se možemo hraniti sada pa tu negde od maja kada počne berba brzorastućih kultura pa sve do aprila naredne sezone. Naravno i za niske i visoke boranije ide smena kultura, ali to nije stalo u ovom slučaju. Sada se bavimo ovom postavkom. Želim da vidite kako sam ja to zamislila. Dakle, kupusarice, spanać idu zajedno, imamo presadnju direktnu setvu. Mrkva i mladi luk direktna setva. Ponovo kupusarice, štitimo mrkvu na ovaj način. Vidite, tu se nalazi mladi luk i prazi luk, bez obzira na lukovu muvu, oni su odvojeni jer je mladi luk odvojen kupusaricama. Dakle, prazi luk će biti zaštićen. Cvekla, rotkvice, presadnja i direktna setva. Sve se to radi u tunelima, to je ono što se razlikuje u odnosu na prethodne sisteme koje sam postavljala. Imamo sadnice blitve kao graničnike i ovdje sa strane integralni sistemi su iskorišteni da se naprave setvene komore i da spojimo rasadnike, jer se ispostavilo da se nekako to sideratno cveće najlakše očuva kada se nađe u samoj bašti, pri čemu je tolerantno na potencijalno mraz koji se još uvek može desiti u bašti. Vidite kako izgleda analiza, kako sam to zamislila. U pitanju su tuneli, 5 tunela u koje ćemo prvo ubaciti sadnice, a nakon toga radimo direktnu setvu. Samo ću da vas podsjetim da su ove kulture koje se ubacuju u direktni setvi ujedno i zaštita. Jer svi vi koji ste zakasnili za setvu spanaća, mladog luka, rukule, rotkvica, imate vremena da ovo postavite do 15. 20. aprila, to se odnosi na kontinent. Naravno, planine tek počinju 1. aprila sa direktnom setvom i ovo mogu da postavljaju uveliko. I ne morate ostati bez tih kultura, ali ujedno ne morate ostati i bez integralnog sistema zaštite, jer spanać štiti kupusarice od buhača, nakon toga ga štiti i od stenica. Na ovaj način, osim što imate kompletnu hranu, imate i kompletan integralni sistem zaštite. Prvo ćemo se baviti sadnjom i setvom po dužini. Nakon toga ću odraditi posebnu analizu integralnih sistema zaštite. Dakle, ideja je sledeća. Prvo se ubacuju sadnice. Tuneli su napunjeni mešavinom 3-2-1. Kada se ubace sadnice na određeni razmak, oko sadnica se posipa seme. Na taj način dobijamo gustu setvu, to nam je potrebno, gustu berbu, bolju zaštitu, a kada pospemo seme, preko toga se stavlja, uključujući i same sadnice, mešavina 3-2-1, nekih centimetar visine i mi smo našu setvu obavili. Sve sadnice, počevši od praziluka, kupusarica, cvekle, se rade po istom sistemu jer one su prisutne po dužini
O blitvi ću da pričam malo kasnije, a onda imamo jedan tunel gde svi vi koji mislite da ste zakasnili sa setvom mrkve, možete da obavite setvu mrkve i da joj dodate luk za mladu berbu. Na taj način dobijate mesto gde presađujete decembarski, januarski rasadnik i mesto gde radite direktnu setvu. Dobijate duplu dobit na jednom perma modelu. Ovu analizu možete da okrenete za 180 stepeni. Ja ću je postaviti ovako, zato što tamo gde u analizi piše izbor, dakle vi imate mesto za još jednu grupu cveća ili da uduplate nešto, ja imam mravinjak. To je mravinjak starosedelac u ovoj bašti i ostavljam ga da čuva moju baštu. Morate voditi računa i o mravima, zato što mravi jesu čistači i čuvari naše bašte. Tako da eto, taj mravinjak je umesto cveća, a vi ćete posejati, dakle tamo gde piše izbor, vi ćete postaviti sideratno cveće. Dakle, moj početak svakako ide odavde, a vi možete i za 180 stepeni da okrenete ovu analizu. Prvo što ću da odradim jeste sadnja kupusarica. Kupusarice nam idu u ovom slučaju na 40 cm, zato što imamo još jednu kulturu koju želimo da beremo, a to je spanać. Dakle, malo ćemo ih raširiti i prvo, ako je spremno sve, kao što je kod mene spremno, samo treba da ubodete kupusarice i to je sve. Kupusarice imamo u 2 reda. Treći red, treći tunel, dok je drugi tunel zapravo mrkva. Sada ću prvo da ubacim kupusarice, sadnja ide vrlo jednostavno kada je sve spremno. Kod mene miks kupusarica, dakle ne morate da imate samo kupus, možete da ih mešate. Vidite kako to ide jednostavno. Evo koliko mi treba da posadim jedan red. Mogla bih da merim. I evo prvi red je završen. Sada ću da ubacim kupusarice u drugom redu i da vam pokažem šta nakon toga radimo. Ključ postavke ove kombinacije jeste da se prvo uradi ubacivanje presade. Jer kada ubacujete presadu, sve ostalo možete da poremetite. Nakon toga kad ubacimo presadu, posipamo semena. Sada ću u ovaj 4. red, dakle direktnu setvu ću kasnije raditi, ubaciti sadnice cvekle. Moje sadnice su male, zato što sam kasnije sejala, puno sam cvekle već presadila, ali ona se prima. Prednost ovako malih sadnica, kao što sam rekla u jednoj od prethodnih epizoda, jeste to što ne moraju da se šišaju. Ali u ovom slučaju cvekla ide na 30 cm, ne na 20 ili 15, gde cveklu generalno možemo gušće, već na 30, zato što ona ide u kombinaciji sa drugom kulturom. I ovo će ići brzo. Kad je sve spremno, samo je potrebno prebaciti sadnice. Ovo je egipatska cvekla. Sada ću završiti red. Cvekla je ubačena, kao što ste vidjeli ubačene su i kupusarice. Sada mi je ostalo da ubacim praziluk. Praziluk ide u ovaj poslednji tunel i njega ću staviti na 20 cm. Sada su ubačene sadnice. Jako je važno da ovo radite predveče. Ja radim usred podneva zbog snimanja, zato što je to osnovna greška koju možete da napravite, a to je da na suncu prebacujete svoje sadnice. Naročito od ponedeljka nam idu visoke temperature, pa ćete ovo da radite predveče svakako, a ja ću se potruditi da se sve ovo primi, zaliću aktivatorom, zato je aktivator spreman. Sada, kada sam ubacila sadnice, oko njih, dakle između njih, zato su tuneli, a ne gnezda, posipam semena. U prvi red ću posuti semena spanaća. Mrkvu ćemo sada raditi, mrkva i luk za mladu berbu, ali prvo završavamo ove tunele da bismo ih pokrili. Oko drugog reda kupusarice seme rukole, a oko cvekle ću posuti seme rotkvica, a oko praziluka seme salate. Na taj način kada pospem semena, ja ću preko toga staviti mešavinu, ali već ću vam pokazati. Prvo ćete vidjeti kako izgleda kad se pospu semena. Vidite kako je to zamišljeno. Između kupusarica posula sam gušće seme spanaća
Spanać će biti hrana, ali i zaštita ovim kupusaricama, jer čim nikne, počeće da ga štiti od buhača. Kada je u pitanju drugi red kupusarica, tu ide rukola. Ja sam stavila ponovo spanać, zato što imam puno rukola u bašti. Rukola je tu zbog vas, koji je još uvek niste posejali. Dok sam između cvekle stavila seme rotkvica, vidite, posuto, a između praziluka seme salate. Sada ćemo prvo to da rešimo, jer sadnice ne mogu baš na ovom suncu da stoje nezalivene. Stavit ću centimetar suve mešavine i sve ću to zaliti. Vidite kako lepo izgleda kada se sve to zatvori, zato što kada dodajemo centimetar suve mešavine, mi dodatno zagrćemo ove naše sadnice. Sada ću sve ovo da zalijem ovim aktivatorima. Namerno sam stavila semena između sadnica, jer sadnice moramo da zalivamo svaki dan. Ako hoćemo da nam ovo seme brzo nikne, visoke su temperature, trebamo puno vlage i ako ga svaki dan zalivate, vi već za nekih nedelju dana možete da očekujete i nicanje ovih kultura. Sada su mi ostali mrkva i luk. Prvo ću da ubodem luk, onda ću da posejem mrkvu. Jer ako uradim obrnuto, kad budem ubacivala luk, ja ću pomeriti seme mrkve. Iskoristit ću seme ove žute mrkve. Ja sam inače puno mrkve posejala u bašti, koju sam kupila pre neki dan i tu ću posejati žutu mrkvu. Evo ga luk i seme mrkve, nadam se da vidite, koje je posuto, preko toga ide centimetar suve mešavine i sve ono što je bilo potrebno da se uradi po dužini je završeno. Sada kada je završena presadnja i setva po dužini, hajde da uradimo presek šta smo na ovaj način dobili. Na ovaj način smo dobili pun potencijal naše gredice, jer ovde smo mogli da posadimo samo glavne kulture. Šta su glavne kulture? Kupusarice, mrkva, cvekla i praziluk. Ali mi smo iskoristili potencijal gredice tako što smo ubacili predkulture. Dakle, generalno predkulture se ubacuju od 1. marta za kontinent, ali se mogu baciti i sada. To se zovu blokovi za brzi uzgoj. Dobili smo duplo veću berbu, jer smo dobili duplo više kultura i dobili smo bolju integralnu zaštitu. Sada je ujedno vreme da vas podsjetim da svaki projekat bašte ima upravo na ovaj način urađen koncept gde se koristi pun potencijal vaše bašte. Podsjetit ću vas da su još uvek dostupne verzije projekta za 10 gredice balkon bio bašti i to za sve 3 klimatske zone. U pitanju su gotova rešenja gde vam je svaki korak unapred ucrtan i snimljen, gde imate snimljene vodiče, to jest mene koje vam upravo na ovaj način govori kako da postavite svoju baštu. Projekti su dostupni do 15.5. Nakon toga nećete moći da ih kupite. Link za više informacija nalazi se u komentaru ispod ove epizode. A sada ću dati bitnu informaciju svima vama koji jeste kupili projekte, da kupite luk, odnosno lučice crnog luka, jer će se povući iz prodaje, neće ih više biti. Stavite u frižider, zato što kasnije u smeni kulture u vašim projektima stoji da ponovo ubacujemo lučice, da imate stalno luk za mladu berbu tokom cele godine. Samo ćete ga izvaditi iz te mrežice u kojoj ga kupujete i stavite u neku kesicu koju ćete izbušiti i sve to stavite u frižider. Na taj način bit ćete spremni za dalju smenu kultura. Hajde sada da vidimo ovo ključno. U pitanju su integralni sistemi zaštite, da vidimo kako sam tu situaciju, odnosno tu kombinaciju rešila. Ja se zapravo nalazim sa ove strane i morat ćete naopako da čitate zato što je to meni integralni sistem, jer želim da baš onako dobro razumete. Integralni sistem je podeljen na 4 komore, evo ih, 1, 2, 3, 4 i imam 5 sadnih gnezda gde ću ubaciti, evo ga, sadnice blitve. Nakon što sam ubacila sadnice blitve i zalila ih, obavila sam setvu i rasadnika. Vidite, jako je lepo spojiti rasadnike. Ovo je jedna vrsta amaranta. Puno suncokreta. Samo ovako pospete puno semena. Neven, kadifice. Mravinja koji se zove astera. Puno dragoljuba. Ovo je cinija, jedna vrsta i ovo je dalija. Sada ću te rasadnike da pokrijem centimetrom suve mešavine i najbolje od svega presadila sam, posejala kulture za brzi uzgoj
i obavila setvu rasadnika. Moja sadnja završena. Nadam se da vam se dopada kombinacija i da ćete je primeniti, a ono što vas čeka u narednoj epizodi jeste upravo ovaj setveni grm iza mene, zato što radimo vrlo zanimljivu kombinaciju. Setveni grm na četvrtine za sve vas koji želite svašta na samo jednom grmu. Ovo pored mene je nešto što je zaštitilo baštu od crna jer se više nisu vraćale, a ja vas pozdravljam do naredne epizode.